जय जगन्नाथ मो व्यूअर्स मानू केमिति अछंती समस्ते निश्चय भलरे थिबे। आपण मान को कहिथिले दुलिया जांड मो अल्प किछि अंश देखैबी जेमति क्लिप सब लेकिना आमे एगुरा करिथिलु तो आपण को सहित शेयर कली। एटा ऑयल टाउनशिप दुलिया जांड लॉन रास्ता मछले वेदर भलो बोली सेठी सबु समय देखिए पूरा हरा भरा गछ समस्त घरे घरे फूल गछ रास्ता रे फूल गछ दुई साइड रे ग्रीन लॉन अच्छी। एठी एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव टाइप रो लोक अछंती। तांकर जो बाड़ देखुंट यहाँ हूँ सरू बाउंसर गछ मैक्सिमम घरे सरू सरू बाउंस गचर बाड़ दिखाई फेंसिंगटा एगुड़ा हूँ एग्जीक्यूटिव क्वार्टर। किसी एठी फ्लैट टाइप रो भी अच्छी जोटा कि सिक्योरिटी गार्ड सीआईएसएफ एमानक घर अच्छी। सहित ये अच्छी टीपीएस स्कूल तार बस सकाळु सकाळु पिला मन को लेके जाउछि। आ बहुत गुड स्कूल अच्छी सेंट जेवियर्स अच्छी डीपीएस अच्छी तापरे केंद्रीय विद्यालय अच्छी जोटा और उनको स्कूल। इटा होची गोटे पार्क ता सहित अच्छी हेलीपैड एटी लेखा है एच देखना मझिरे इटा होची हेलीपैड जो जेतेबेले कि ऑयल इंडिया रो कोनोसी विशिष्ट लोक आसंती बा मिनिस्टर लेवल की आसंती एठी समाने लैंड करंती। ये सब देखा जाउची जंगल भलिया किंतु ये छोट छोट पार्क करके रखी भितर आ बहुत गछ एक्चुअली से वेदरटा बहुत बढ़िया रुए वर्षा हुए आ ग्रीनरी थाए सबुआड़े देखा बहुत सुंदर लगे। एठी सामना को अच्छे टाइनी टट स्कूल जो अरूप तांकर प्रथम पाठ आरंभ करते नर्सरी किंतु सामने रे पुलिस एठी अटके देले कहीं सिन स्कूल दिन थिला आउ सेठी एलाउ नथिला आगो को गाड़ी से जो पेरेंट्स भी ओल्हौथिले से माने पिलां को लेके आगु जाउथिले से जो लेफ्ट साइड देखछन्ती सेटा स्कूल तो आमे स्कूल रे पसी पालुनी आउ बैक करके पळे आसलु। एटा होची जालनी क्लब तार एटा पछ गेट आ गोटे गेट अच्छी सामना को ये जो देखुं स्कूल को जाउछन्ती पिला माने टाइनी टट्स रो देखा चाकरी करले तुम्हार साथे बियो होतो ना होतो सुनिले तो अरूप कोन कहउथिले बंगला रे कन्वर्सेशन होची हुए तो बुझी पार नथिबे मते कहउछन्ती जदि मो इटी चाकरी करथांती ताले तो हुए तो तुम सहित बाहागर ये न थाता सत्य कथा कहीं मुझे कहूली जे एते बढ़िया वेदर आ तुम्हें तो से ऑयल कंपनी रे ही चाकरी कल ताले ऑयल इंडिया रे कलनी कौन पे ताले दुलिया जान आम रही पारिथांतु एते बढ़िया वेदर रे तो से सेठू कहते जे जदि मुझे चाकरी करथांती तुम सहित तो बाहागर ही न था कहली सेटा भी सत कथा किंतु कपाल लिखन तो कहीं चेंज कर पारती नहीं
ଚାକିରି ଯେଉଁଠି ବି କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତ ଆମ ବାହାଘର ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଜାନଲୋନି କ୍ଲବ୍, ବହୁତ ଫେମସ୍। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ନନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଆସିକିନା ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଏଠି ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତିନି କେହି କାଲକାଟା ଭଳିଆ ବା ଅନ୍ୟ ସହର ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ହଡ଼ବଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ପଛରୁ ହଙ୍କିଂ କରନ୍ତିନି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କାଲକାଟାରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ପୋଜିସନ୍ରେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଓଭରଟେକ୍ କରନ୍ତି ରାଇଟ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିହୁଏ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ବି ଯାଆନ୍ତି ବିନା ମତଲବ। କଲିକତାରେ ବୋଧେ ବେଶୀ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ସିଗ୍ନାଲରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ବି ସେମାନେ ପଛରୁ ହର୍ନ ମାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ବାଙ୍ଗଲୋ, ସେଇ ସବୁ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ୍ରୁ। ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏମିତି ସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଥର, କାହିଁକିନା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜମି କମିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ଫ୍ଲାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପଶିବେ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିବେ, ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ବାଙ୍ଗଲୋ ପାଇବେନି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୁଲିଆଜାନ ଦେଖିକି ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ভুলিবেনি। টেক কেয়ার, বাই বাই। ফুল ভর্তি, এরকম ওয়েদারে ফুল থাকবে না।